पर्सनली भेट घेवप म्युन्सिपाल्टीचे आनी पंचायतीचे वेरियस इश्यूज रिजॉल्व करप ह्या निमित्तान आज फोंड्या मतदारसंघाक व्हिजीट दिवपा खातीर हांव मुद्दाम म्हणून हांगासर आयिल्लो. म्हज्या बरोबर आमच्या राजीव कला मंदिराचे अध्यक्ष बाब रितेश, कावन्सिलर बाबा पूर्व आनी बाकीचे सगळे कावन्सिलर, सरपंच अलॉंग वीथ माय गव्हर्मेंट ऑफिसर्स, कलेक्टर्स आनी बाकीचे सगळे जाण आसा. हांव मॅक्झिमम लोकांचे पळयतालो की उदकाच्यो समस्या मॅक्झिमम फोंड्यान आसा तश्यो. ओके, सिवेजीच्यो समस्या आसा कारण उदकाचे प्रॉब्लेम हांवें सॉल्व करपाक लायला. सिवेजीचे विशय 6 म्हयन्याच्या भितर ते विशय सुट्टले. बारीक सारीक रस्त्याचे प्रॉब्लेम आसा तर पावसा खातीर उरल्या पण ऑक्टोबराच्या उपरांत ते रिजॉल्व जातले. म्हाका दिसता म्हज्या घराची एप्लिकेशनां बरेच जाण घेवन आयले जे कोमुनिदाद आनी हेंच्या कडेन आसलेले इश्यूज, पण हांवें कलेक्टर आनी बाकीच्या सगळ्या जाणांक इन्स्ट्रक्शन दिले ताज्या प्रमाणे ते रिजॉल्व जातले. फोंड्या मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांतले मॅक्झिमम प्रॉब्लेम फुडल्या आतां 6 म्हयन्याच्या भितर एज अ प्रायोरिटी म्हणून हांव पर्सनली लक्ष घालून सगळ्या जाणांचें सोडोवपाचें हें थारायलां. हांव टायम टू टायम मेळटा म्हाका जसो टायम मेळटा तसो विजीट करून सगळ्या लोकांक पर्सनली हांगासर मेळपाची वेवस्था हांव करतलो जेणे करून लोकांचे प्रॉब्लेम सोडयतलो. आयडी हॉस्पिटल अपग्रेड करपाचें आसा. आयडी हॉस्पिटलाक आमी प्रॉमीस केला त्या प्रमाणे तांचे प्रॉब्लेम्स आयडी हॉस्पिटलाचे एकदा रिव्यू मिटींग घेवन हांव ते रिजॉल्व करता. सर, तुम्ही फोंड्या येवन लोकांच्यो समस्या ज्यो आयकतात, पूण खंय तरी हांगासर MGPचें बी ऑफीस खंय तरी हांगा फोंड्यान घालपाचें अशें म्हणून आयकलां. तेजी कितें गरज आहा? हांव हांगासर मुख्यमंत्री म्हणून आयला आनी लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर. राजकारण सायडीक. पयलीं थोड्या जाणांक फक्त राजकारण करपाची संवय जाल्ली आहा, कळ्ळें न्ही. खातीर लोकांचे प्रॉब्लेम सोडप ही म्हजी प्रायोरिटी आहा. राजकारण हें म्हाज्या खातीर प्रायोरिटी न्हू. तर धारबांदोड्या तालुक्या अजून पर्यंत फायर स्टेशन नाशिल्ल्या कारणान लोकांची गैरसोय जाता. सो केन्ना पर्यंत जातलें कितें आसा? प्रायोरिटी धाडल्या तेंच्यांनी. आमी लोकेशन जागा बीन सोदून थंय करपाचें पळयता. उदकाची समस्या मोठ्या प्रमाणात फोंड्या सारकेल्याक आसा. आमी पळयतात की सातत्यान तुमचे कावन्सिलरूय बी ताका फॉलो म्हाजो CEDDW जो आहा पळय न्ही, वयता त्या शेनवार दीस पर्सनली टीमी बरोबर सगळ्या जाग्याचेर ज्या ज्या जाग्याचेर समस्या आसा तो पर्सनली आमचे सरपंच, पंच, कावन्सिलर ज्या ज्या जाग्याचेर प्रॉब्लेम आहा ते पर्सनली वयतले, कित्याक प्रॉब्लेम आहा तें पळयतलो आनी हांवें CEDDW इन्स्ट्रक्शन दिला फुडल्या एक 8-10 दिसाच्या भितर सगळें रिजॉल्व करपाक. सर, गार्बेजीचो मोठो प्रॉब्लेम अजूनय सॉल्व गार्बेजीचो हांव म्युन्सिपल इंजिनियर आनी CO हांचे कडेन बसून ते विशय सोडयता. चलो, थँक्यू. आणि विविध प्रश्न आसा, सो तुमच्या त्या संदर्भात कितें? एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक काल म्हापशें आशिल्लो, आयज तसो फोंड्या आयला, मागीर बाकीच्याय कडांनी वचपाचो आसा. सो तालुका प्लेसीचेर वचून त्या कडांनी लोकांचे प्रश्न आसतले, आमच्या पार्टीचे कोणी कार्यकर्त्यांक ताका जर मेळपाचें आसतलें जाल्यार त्या खातीर तो सगळ्या कडांनी वता आनी मेळटा. सो म्हाका दिसता की एक बरो उपक्रम हो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान घेतलेलो आसा. त्या निमतान लोकांचे मेळप जाता, प्रश्न आसा ते जाग्यार सोडप जाता. सगळे ऑफिसर्स त्या निमतान एकठांय आसतात, आयिल्ले आसतात. सो तातूंतल्यान प्रश्न जे आसा ते सुटावे करपाच्या नदरेंतल्यान एक बरो उपक्रम आसा. तो त्या निमतान खरें म्हणजे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांगा आयला, फोंड्या आयला. आणि जयफील नगर सपना रेसिडेन्सी प्रॉब्लेम जाला आनी आतां जालें न्ही म्हणजे फ्लो जर वेवस्थीत सुरू जालो मागीर हांव मे म्हयन्यात जाल्यार समजूं शकता. शर्मिला शेख. ओके, आता सीएमान मेळपाक तुमी आयिल्ली कित्याक? रस्तो ना म्हणून. आता सीएमान कितें सांगलें तुमकां? आतां अर्जंट करून दी म्हणटा. अर्जंट करून दी म्हणटा. कितें जाला पयलींचो रस्तो? पूल तुटलो तो. पूल तुटलो आतां गेल्या वर्साय तुटलेलो. आतां आनी इल्लो उरलेलो तोय तुटलो. वचपाक मेळना? ना वाटना. तुमी कशी वयता? आतां लोकांच्या खाशेंतल्यान वयता. तुमकां कितें सांगलां आतां भितर? आतां अर्जंट करून दिता म्हणून. करून दिता म्हणून. चल बरें. AE रोड्स रिटेलिंग हॉलाचे जे घाट पळोवपाक जाय एस्टिमेट रेडी कर ते आतां फुडल्यान पडटले. आतां जाता तो येवन पळयता. आतां कशी जातली तुमी पावसान जाता खंय काम? हां, करता. ताका आतां येवन पळयतलो 6 म्हयन्या उपरांत घेतलो. तुमी खंय तरी तुमचो वाल लिकेज ना जाल्यार तरी उदीक चोडटात. हांव परत सांगता तुमकां उगी रावचो ना. म्हाका जेन्ना कळटलें पळय न्हू रे तेन्ना फोनाक पडटलें तुमी.
टोटल 3 मंथ झाले सर आमच्या 3 मंथ झाले 3 मंथ सॅटर्डे येतलो मेन इंजिनियर सॅटर्डे येतलो त्याच्या पयलीं सगळें करतले चला म्हाका परत चलो करता ओके धाडटा ताका शेनवारा धाडटा चला